asubuhi leo miongoni mwe maringine minazitiono masarumaya na walimaji kamwendo ndauka maradine zebundu kine masohari ikiza mbeberu nzojo angalie wadunge bo Fatima ngojo angalia wana Harakau wadunge ngasi uduni wakati mwingi kamwendo ndahuka maradine zebundu kine masoha ifikiza mbeberu nzojo angalie wafanyiwa umzinga ujo unirenga ele kila msona hangu tidiwazema watwania eka wafanyiwa Assalamu alaikum watukufu. Kwezi wana watukufu kikawaida rufanya rjiri hadisi mbabi emakatiano hanu kutondaru ranzao rizibire liye banu nuktoa handani ya husu waziri waheze habari za bonze rije harmonu kutoa ya bili ya usintindia risane riwonese uyadui wahe mkolo do iramba wa imperialista nensi ya hatu hauka bafanyishiha hutuba usiku leo ya hemwa na nyasi Abdallah Abdu Hassan yaonesa opeu wahe mwanadamu mkudu woi mfaransa bandwi waele wanai ngwa unao kaya bala samahani dakika nzima Ryan
Akia tudona mama. Boreha. Rehan. Samahani kwesi. Donc wandu kwa jashinda wa mdunga Mwananyasa Abdallah rangwa katika wa Abdallah havenua ukweli ni mafu ya mwanadamu Mfaransa riwono wanazijana wenjika waka yabo wareme waono kabala Abdallah ha la tashihitwa iyo Mungu ni mwema sikitifu raya wanaka unajana waleonge ladhimu warambushiwa kaya adui wa hatu wahanda harmwe Afrika di Mfaransa ndi imperialist na hiyo kabati sina mnartojo zamba bei kwa leonga si harmwe ntia hahe shangari juwa uka adui wa hatu wa mando ndaye ingerifanya rjeri hadisi harmaze nukto hizo emakati rulona uyana kwezi watukufu juma taarifa ikao riparisa ilona usibitifu rihondana na ukaya waziri wa hezi habari za bonze Dulkamal hakonvoke ibalozi wa hensi ya Tanzania ulio Komor harima mahadis hende hamwambia ibalozi huo ya ukaya banu yensi ya Tanzania ngasaidi yao ze janibu za kisiasa ziliyo kinyume ne yezi hakwanza watie balbala vontiju wa use raisi wa daula ya ambasador mtanzania le jawabu kalijaka ya zero hamwambia waziri Dulkamal ya ukaya nga mwanzo nonese zestishhada zonti pia yokaya ensia hatu injia harmaze problem interno za hensia hanyo Dulkamali habuwe hanyo kajajuwa ngomboje umwiso ija harme problem ya vice-president Jafar ambassadeur mtanzania hamsignifie Dulkamal yomone sake kale o Jafar nguyenshi harmenti ya Tanzania ila convention internationale ikao harmoble mengu pia ngero milwao no wanadamu ya hema refugee politique abo sisi yenti ya Tanzania karjajo jua rende kinyume ne convention internationale ikaunde irumilwao homahala honti pia hokaleo vice-president Jafari ola refugee politique ikawo ngujihundo harmenti ya Tanzania hatsaha ya jua ya ensi wanti juu hautazi wa kisiasa ze conditions zahe pia zika reuni de mana kubaliwa yokaye mtazi wa kisiasa juu wa yenshi wanti juu iyo convention kao yoka ijurarilwa ekanga bobenufu wako eliyoke mwanadamu oyi mtazi wa kisiasa ikao ngutsahwa na iye parisi wangu jodulumiwe maisha hai abo ikaujari ritafsiri rikaujari tafsirika ola waziri wa hezi habari za bonze Dulkamal bandi ya yaibu ya ipatsayensi harima ye escroquerie ya ifanye Faransa shangurudi tsena yardia patse yentian ibu yoka ngabonti ikangwa respecteo ye convention internationale lewezo na kanzani mwambie yena convoke ye balozi wa nchi ya Kifaransa yende ya mwambie ukanga mo refugee politique Faransa yoti haki imana tujua zifanyendri abo kakwe lingwa nzo yaonese
ya ukaka bati haki toka uyonsi ya mtazi wa kisiasa hujua ya rengwa ninti nyindwa jina ya hunde makazi abona tende ya konvoke ye balozi wa henti ya Kifaransa ulomoroni Abdul Kamal wa imrikawo ngupatso yenti aibu haipata aibu hardi hajangu rejezo ngwanzo yatie umani baina ya henti ya Komoro na henti ya Tanzania ya uka henti ya Tanzania ngwa saidi yao ze janibu za kisiasa za utaha wadanguse Asumani Azali aborika hanzari mnikane taarifa hiyo rirmone senika ekazende hata daraja namna hiyo ndabo yaka emaji ya limbi enkomiyo hosoni mwa wanadamu wao kwa tujua vopulia haukale fijo la koka ilolola hao ulifanya realite no mnofu Azali Asumani ngujuo bwa Komoro ngujuo ka wakati wahe so hisa ye ngoma isezino ihisa mtsirenge lebunjilio la nzwani la jana mjo fikiri kabala Azali Asumani ngubaki Azali Asumani katsubaki haukama nadamu rais wa daula honziwa nensi ya hai yekadobe mu wanadamu ya walibe yardia wajiri ye magari ya walise no wende wa harmabunjilio la hahe hukasira wone madhomana wa kisiasa montiju wakati wa voti wakati wa haise kampani zonti pia haina mwanadamu ye jitole shahahe yende afanye kampani ya kandida wa hahe she kandida tinde ujwari libi na hizo Azali Asumani yafanyao ngulibwe marai ya wende wa kensi ziri ilia unesulemengu kabalange na wandu wa mwimilia abukwezi abongela dhimori tanabahiri wanoka ebwana woi katsina zohamba katsina zorenda haukaya hesa jua umlango ya virao ngari mlabiao ni kado ya satena Gozibi canot dépasser 2021 canot dépasser 2021 mois de mai 2021 Gozibi kana hi dépasser qu'il pleut qu'il neige ndongo mbili ngasjo mhunda do kaburini au prison lokominga mwombo Mungu yende prison ngamwombo Mwenyezi Mungu yende prison shaka tsina nzia mbili ekatindizo prison ndo kaburini quoi qu'il en soit donc kuna mtsikubali mbaba isiwa yokamwono henda fanya bunjilio nzuani ikebala ngabo espoir ya hahe kabati espoir ya Azali katina espoir ya ukansi harmwezi inu arsumutor mambieni umpira usore wa uhisa no kabati prolongation safara leo na singa sima fier ngari mwambiani zohe effort yo kabati prolongation harmwe machi ya leo inu da sina Gozibi omraha wisorewa ngujijuo obanu hahe abokwezi wana matukufu sika hanza ni profite harmwe indiniyo ni mwoneseni ya ukaramujana ngabo balbala zinji ngabo wakomori wenji wajiuzi sao ebano wananyasi wanzuani ebala jau yo haki ya hau wajiuzisa shenzo ranzao tanabahishe o wakomori wansi pia ya ukaya yesaliaja za ila jana walandu wabebwa wende wa kenti ziri walandu walibwa wende wa kenti ziri no warengo mafoto iliambwa ka ngena wandu shaka kweli ye rais ukubali ukangwanziwa ne peple keja kabla dhimu ikangure ngozemali za daula ya wajiri magari ya hule shahula za restaurant ya tine wanduma boshoni no wende wa mkele nsize harmaziri
wotira isi ulo na mwanadamu itoka uyonsi haulewo ubahanunga babazima boya kubaliyo kangwa nziwa ya opposition ketina wandu namna yambao ndaino wandu hai yebo ya jibulia ya fanya bunjiliyo nzuwani na bulie na done akor ya opposition wajuwa wafanya bunjiliyo ya jiyawone na tsohalalisha ya ukaya opposition nga mjunju wafanya za mitingi za hanyu ya jiyawone kangu junda mndu wallahi ekahalalisha ngurumia ya demokrasi ya ngulibere za liberté d'expression ya mbeka nyoa komori wantipia haina mru wa siasa ngujojua fanya mitingi ya haikabati problem wallahi shegozibi ya johunda ndukume harma mitingi ngujoji hunda ndaina lukumani na fatahu na nambari ne darusi shimmaana ya ziya ya ukakabati ruhusa ya ufanya bunjili la kisiasa ndabo ya nzawe ya ibu ya hahe itirohe bonze haukaka jajunda mru hokangu juo kaze parti d'opposition ne société civile a 100% ngwao na ye majorité harmoye ntingu juo kaka tinata même pas 5% shana lauze hokakaba nu manadamu ngwambo ngujire moifuba ya ukangamina wandu ngamanziwa nensi hangu abo mrupulilia ze parti kinyume zilo nawe huwanike nafasi wafanye maandamano hao wafanye ze mitingi za hao o wakati huo andru uona ukweli ya ukabano rais ulo banu de ulo majoritaire bonti juu awe opposition do alo majoritaire shara ngungu kadamizo ye opposition kwatu juu hunda ruhusa ya ufanya mitingi yabo ye demokrati yabo ngabo liberté d'expression izo pia ndabo ya juu ukakatina mbamndo itoka uyonsi yonde mana shakangwanzo nabulie nafasi ya jaone ba wallahi natofanya mitingi ya hemoroni yambe opposition yenye na ruhusa mfanye mitingi ya hanyumoroni wallahi shajo hunda ndukume harama mitingi ya kana hunda haukawa nadamu pia ngo kontro ya he system ya hezi ya azali ngo kontro shana bulie nyimwa mimilia manzi hao wana komanteri na mwambie kakwelie demokrati na bulie za nafasi za kidemokrasi na bulie za liberté d'expression abafanyie za mitingi rijeri wone ya bulie za manifu rijeri wone kwa wakati huo wakati jo samonsi ibanuka mshangazomba kwa maana mshangaza wandu ndabu magaze nafasi za parti d'opposition watu jofanya makungumanyo watu jofanya mitingi watu jofanya shamanifu yabo demokrasi ngiyo na babi yabo ya liberté d'expression ngiyo na ba kama tofondo alimweleo maransi matofondo alimweleo gapana rukado singaragiri yemana mazia ya opposition watijue wafanya bunjilio watijua wafanya manifu ndapo mjua ukaka mtsina wandu c'est la réalité pure et simple hunu Faransa wuvalo parti miengo haina wandu kwa one nafasi ya ufanya ze manifu zao ze mitingi zetizindo jina la même chose watorumi ya dictature haina ntiru meo dictaturi ufanya wa oppression harma adversaire iyo nifanya wa komori leo nga mrori yawe ya adversaire nande opposant kamtumnike nafasi yonde mana mjihada ukanganyina wandu shaka mtsina wandu nga mjijua ukakamtsina wandu nga mjijua ukakamtsi majoritaire azali kaja jokaenda harma election abaha ya dépassé ligne ya 5% kaja jo dépassé
Ça vous êtes convaincus. Iyo de maana mfanyao ufujari mkadamizao ze haki za kibinadamu zitirumishie bonti juu. Ngabo vole ya bili mtsuye lewa vanle umambaka ngabo corona mwamba nduwa ngeze mesure barrière wanduwa respecte yebanu ye corona yinu yotsu jomja humsirini shauka junji harmaza mitingi za azali. Mais vous prenez les gens comme des cons. Leo mwambanu kwa no jua uswali juma wandu kwa no jusa mazema ulida wandu walo harma mwezi wa maulida shale unga mbulia unafasi za mitingi za azali ukauwadeka utsi yabo shao uwadeka nungwa suma wa maulida ya mtume. C'est dommage. Enti atungio ndaba imadhoma na oloba no wandu hindri uwade uoka una swala woko una mitingi na mtafungwali mreti orendo wa Komori malaba ba wa Komori woti malaba leonga mtingo jo applique za mesure zinu yokanduko no juo some maulida ho arme miji shale ukamtuzi applique yokaka ngambuli yao ka lewaza ni kujojo fanya mitingi wanadamu watanganyi habo onti pia. Pourquoi? Quelle raison? Kamsuona kanyima jasuri ni wandu wanafiki wandu wapeu. Mtafadhali mrenzi mziye dingosi baba nurenda na ikazi yenshi mdora Mwenyezi Mungu ba quand même vous allez loin yokaleo ze meeting zaza likabati corona she corona ngiyo harima ze hauli neze sola neze maulida za mji borlo harima mwezi wa maulida abondo banu balo corona sharma ze meeting zaza likabati corona. Mais arrêtez. Mone haya babano wa Komori woti malaba mkomori wa mduma za akili ngujuo kanga muhawadao bahina mziye emikarakara ya hanyu ya unafiki ya ndabu babu wa Komori walemewa. Kwezi wanama ngari jau harmwe madabili ikawe madabili inu ngamanzo nisaidie mirongo ikawe yambwa ni mwanama Abdallah Abdou Hassan usiku wa leo bandu kwa tuanza waelewe ukweli wa hutuba ya Abdallah abotika hanza ni sintindrie surtout ndo harima upande uka Abdallah hakawonesa usiku leo yadui wahanda de imperialiste mfaransa bandu ya hauka waka humdunga makhsus wanazija na ikaw bandu nga mwajuo tikawona zi komentari wakawzanzi habo wakawonesa kabalabdala hajuhamo dangombo zikweli tika hanza njibu anama wao ikaw bandu ya hao waoma kadro walona bac plus 3 nambeka hamasikitifu Abdallah ngumsomesoni ye kweli haukanga rjure jei harima umshinzi wa imperialist woi mfaransa ikaw ndo yandriha yatawalie masiwa ya hatu harima mda mahajana na mengo mitsanu ya kamili riwone njeni mwone seni utawalifu wa Mngereza na bandu zanti zindo jina za kiafrika mwone etafauti
ya utawalifu wa Mfaransa ni Mngereza. Hauka Mfaransa hari kolonize mahajana na mengo mitsano hari mwensi ya hatu rija rika urenga wa uhuri ya wahatu ye mwezi 6 ya juye mwahashiwi na majana shenda na mengo mfuka rena nsano. Usiku huo rarenga wa uhuri ya wahatu rarendeha waungwana rindo angalio mabavuni, rindo angalia haruma zembebe, rindo angalia Buhari, riwone Mfaransa hariransi za hindi haruma mahajana na mengo mitsano ya urumwa haruma nsi ya hatu. Izo imwana mabdavo ya hamba ikaunga mprofite nizi elargise Abdala ngena haki haukema hajana na mengo mitsanu rata waliwa ni Mfaransa rehansiza marithi ikao marithi yao Mwenyezi Mungu naripuwe neshari yatsehansizi wa harumwansi nyindwa jina tena marithi Mfaransa ya rehansizendi harehansiza nrabo, harehansiza corruption, harehansiza assassina zetwabia bipia za ulemengu yaonde marithi kaondo Faransa ya ranti harumwensi ya hatu abo tsindensi ya hatu bai dezenti pia yazitawalia yeka uroha yeka na marithi ya ranti yo katinde marithi yao shamju ambaje mahajana na mengo mitsano ya kamiki ya uruma rilakana zisiwa zine abu haina isiwa idzima abo ndo bakalise haina isiwa lise haina isiwa yabo lapitali nzima haruma mahajana na mengo mitsano harima uruma uo ye lugha ya hatu kinyume ya Mngereza keja paro soma holikoli sharika harumwe lugha ya kibeberu ya kihahe na inude lugha ya Kifaransa ili yadanganye mwana mkomori yatike na lugha yatike na culture yatike na coutume ekatinde coutume ya Kifaransa haumranganya ya klia hai zensi wananyasi za Kiafrika za kolonize wane Mngereza ze lugha za hao zo somwa haruma ze likoli Komori Kabatsi eluhatu keja haruma mahajana na mengo mitsano yu keja parotene wa compte ya culture hatu keja parotene wa compte si usomesiwa rika usomesiwa enamna mwana Mfaransa juha ubotasi petit déjeuner ya rengao yukaye urenga croissant haupe au beurre sheile ya hatu karjaparu nesiwa kabanu mwana Mkomoro geladhimu ubotasi ya juha yanembacha hii ya mfanrabo au yanemba ubu shaka urisomese ya kihahe haka urisomese ukangela dimo déjeuner botasi midi petit déjeuner tijua mwende ni wajioni nesha na masihu shila kutumu ya hatu hayamia hairwaria yati akafanya kusudi ya nike martaba ya hai ikao ndo ya juda ndo ya dabwanya wensi hato wakati rulonu wa unu harisomesa zenrabo
da zinu zibira uhunu harisomeso widzi da unu bira uhunu harumwe mawaziri haina usiku wa waparihanao haruma corruption. Izo zitartibu izo zonti pia izo ndizo yarisoma karjaparo somesiwa ye historia hiyonsi holikoli sharika usome historia he Faransa abweza huswe Faransa izo ndizo raka huwa nizo holikoli ndizo raka ujua abu kwezi na tafadhali riwani ukweli samahani abunga kardu hanza riwone ukweli yone mana nafanya kusudi ya huja nrajisembabi jumwezi mwana mabdal wa hamba ni monesi nukabdal abdu hasani ngena haki ya ukayadui wa hatu wa mwando harma le bara la Afrika de mwana ndo Faransa tinde mwanadamu mfaransa banuna rutafautishe ndeze tabia za kifaransa nde siasa ya he Faransa jumwe Afrika hahindri leo kanga monao mfaransa kajaparo enda harmanti ya Afrika ya kensi bure ngene ishahatu ikaundo ya shirengao shimangu wao harmanti ya hahinu vanuka leo mtisoda mbaka mfaransa mdumwema bagasi hunu no vanwema narulo hunu dabo yarengesha hatu razumburu jiha richona bahanu bokansi rijuwe zorenda shakale ukajangiha ya njia harmensansi za hatu yarenga imadini ya hatu wallahi kabati mwanadamu harmwe Afrika ya jota haje Faransa ya je yarende kwishora jaritsahe shinu de shila shahatu ya shirengawe ya janisho banure zimburu jiha abota nartafadhali rishindere lewe yoke manai mwana Afrika ya rohao Senegali ya rohao Mali ya rohao Komoro ya rohao Zimbabwe ya rohao harumwaza ntasonti pia za Afrika dabeka ula utajiri wa hatu haurenge harirende watoshe nguruditse na ye jairurumia harima ula utajiri wa hatu ikaundo ya rengao harumwaza ntisa hatu Faransa yena Henry na mnabie rangugazi ingizunguzire ngondahu rangu dhahabu nguzirengo harumwe Afrika yonde Algeria yonde Cote d'Ivoire yonde Mali yonde Senegal iho Komor maana baha ya njia harumale balinu la usaidi ya gozibi ndabo yanzawo ya renge se faida za hili gashi la hatu ndabo balo faida ngutire ze profi shaka mdo angalia ze richesse kaundo za developer Faransa inu zinu richesse kaunga zila wao harumwe nti za Afrika mwangalie ranzi harumwe mone de mapesa ye franc combien de milliards yarirengao par année par an 2 milliards et 2 milliards wakati kauri jojua rikeno huria wajua rijifanyie mapesa hatu sisi shampaka riyafanye Faransa pourquoi riyafanya au Faransa c'est puisqu'il y a 2 milliards et 2 milliards ikaunguzirengo au profit de nodo isopia ngela dhimuri amini ya ukabanu wa Faransa unu woi timana nyasi woi nde adui wa handa wa hatu yonde mana kwa ubandu ya hatu haina mrudu wa mana wa kisiasa ikao maudu ngwanzo ya jia tawali ye Komoro
humvuli wa he Faransa abo karjavuka bwa Komoro hokabu ngarejeyo vanu hagozibi abwe Komoro ke no bansauha kesha ke no shinda ibansauhe ke no shinda ibansauhe abona tafadhali rilewe ndondono ya ukabanu yensinu ekanga sibanu vanu kartsibanu haurengesha hao ngarenga ushila shahatu kaundo wariboha ngari rekuperewe shahatu waribohao hokaze tobia mizinu pia wondo warisoma wondo ware hansiza ye marithi yao ya ukamanadamu dhamana wa daula ya ujofanya corruption dhamana wa daula ya ujorenga mundu hazini vatina competence ya rancho na uloneze competence izo pia izo nzo tabia za Kifaransa ilo nlobu mwela hawe ka usomeso wanadamu na mwende mrenge mfano yezilio harmona nyasi shesiwa shamaore mwangalie mbabi emana leo wana nyasi wa maore owinji wa hao wamba ukaya wongo fier wa keno Faransa kango harma departement emana Henry dabuwani kiwe nafasi yonti pia ya ukanga mjujua mlewe nga mjujua mlele purunku nga mjujua mkema katolik zetwabia zonti pia mbiza kiduniani wanikiwe nafasi uba wowo warenga ukaila liberte ikaunge wa permete wa vive kwa tsura buokaya maudu do wajoji komea yoka maudu joka hanza rirejila na bazima hoka maore ila ardhu ya Komoro bahiyumu omrekebesho wa hawana nyasi waishe siwasha maori ngojoka mziro pisko wesa wanikiwa tabia mizinchi wanikiwa maratha menshi ya ndongombi ikao sa prendra du temps kwa rushinda wa change e mentalite hiyo ndemane kausi wa Komori hata abaha ça nous pose un problème puisque 150 ans de colonisation harima éducation yaki dulmifu ralelwa on n'arrive pas à relever la tête ngartingo baki yokabanu ngamlindo Michel Rocard ngamlindo Lionel Jospin ngamlindo Macron non ngela dimor lawe harmumva uo e mwana Mkomori ya kubali yoka enamna aliyo na maarifa ngesawa na Macron pisko ngabo wanazijana wanashe watu wasoma hajura hana Macron no wa Komoro yabule wema no wanazijana wa watu amini kwanga wanaze competence za kwende science ya haoja Macron leo wende sawa Faransa hindi ngela dimuo o jeunesse warambushiwa yokabane competence inu kejandishiwa emanadamu mkudu inu kejandishiwa emanadamu mkudu ngabu wanadamu maafrike walona competence zilo plus développé rahano wazungu watawalia nchi inu ngamjomone sani mfano ya mwana nyasisha timduaza ledzina washimali yakaya harmwe nchi inu ikawa bahange Marekani harmenaza hakaba tijuma nwatahazi kajashindo Parisa et pourtant c'est un cadre supérieur hende Marekani harma matembezi haundu concours yakafanyiwa il a eu le culot haji inscrive ha passé il est le représentant wa Henaza Marekani c'est malien pourquoi les mwana Afrika ya sous-estimé non somo hahi lewe mwana Mkomori rlona wana wa Komori ma docteur ma professeur
ngwa jisos ngwa emana okubali yo wajisuzestime yo kakwati na akili shelo na akili Macron hindi. Mais réveillez-vous un peu. Vous avez les compétences. Leo ngamjisuzestime usabarindi. Ngabu wana Komori walona compétence na Emmanuel Macron. Abo hiyo ndio ilana nzauni mwoneseni ya ukale bumba la Ufaransa lo bumba la Peu. Hokari zoeza rido supplier bei kwanga sine haki rido supplier wala yari oprime ne haki ya hatu rido mhobe maharo ilo lo bumba Mfaransa rizoeza harma mahajana na mengo mitsano harizoeza yokaila kompetensi ya hatu rikubali yokaye mhuu ndo la mkudu ikao katina kompetensi rido msujudia. Abundo bahanu valiyo ye problem valiyo handicap ikaongela dimuo o wanadamu waji revolte. Leo mi mwanam Afrika. Pourquoi leo nanza unenena siyomi dunia Macron na awe namna Macron ya shinda ya development yae ngabo wana wa Komori kaunga una ze competence wajushinda wa develope Komori. Na nidaye haki yangu shamtijisise tsini yo karto de supplier ye imperialiste harmwe haki hatu. Je suis désolé ngela dimwe mwana Mkomori ya buhe matu ya juoka yentinu inu ya hahe inti ya Macron inti ya Trump. Mangalie bandu ya wandu marais mando jina wajidolidarize nesenti zonu kasuyanshi na mwene mwangalie Erdogan hadungwa hunu wala terroriste hashagwa nesenti nkuzinu pia emana onzo mshagendri sepisko ngena vision yokaya ye Turki ngela dimuo ihimisiwa no wana wa Turki ike libro batinokai appartene na nsinku ikaungwa rengauze faida za he Turki wa exploite. Iyo nde mana ya dungwa. Mmono mana Saddam Hussein ya ulwa. Mmono mana Kadhafi ya ulwa. Même dès que wakaruma dictature. Je ne peux pas dire le contraire. Waka dictature. Cette dictature hiyo ika meilleur favorable rahane demokrasi liyo abaha pisko wakati wa Saddam ye Irak kwa jakana besoin ya aide sur le plan international waka ujitosha waka usaidia zensi zinu ye Libi la même chose mwana mlibi hakasomesi wane eta hata be kwangu pashiende bonzende afanye msomo bonze ye etado asume msomo ha rangu bourse rangu logement rangu omlo ha wonti pia hata ya JRJ wonti juu mwana mlipi kaja kauliba mwenje kaja kauliba gaz. Iyo ne mana wanadamu wao pia wadungwa bekwa ngarikubaliyo karno Johana baka dictature shamimi nga prefere dictature ya Kalibi par rapport à la démocratie il y a puisque la démocratie il y a tous les jours il y a des centaines de morts. Si wana nyao wa Afrika harimaye pouvoir ya Kadhafi karja parishia wana nyasi wa Komoro jana wajiunda wa harma esclavagiste wajiunda wa harma prison vatsino wananyasi wa hezenti za Afrika zindo jina wetabishi wa harmenti ya Libi. Ça n'a jamais été le cas. Leongizo haina usiku ngarambiwa wananyasi wa fia Libi jumo torturewa ni malibien puisque leo kabati doamana ushindo ha maîtrise ya situation ilo Libi et situation c'est devenu à l'impasse. Léo Irak, des centaines de morts tous les jours.
Leo Syrie, des centaines de morts tous les jours. Et maana, c'est puisque Faransa waji infiltre ya utsaha watsambaze warende zinti zinu wazirende mazamu. Shahe periode ya Saddam na Gaddafi zinti hizo kazeka na bezwene Faransa. Au contraire, Faransa ndo wakamea harma zinti hizo, ndo wakatsamsada harma zinti hizo. Mmono leo mfano Nicolas Sarkozy, il est mis en accusation harima za election zahe. Pourquoi? Puisque hasaidilwa yeye msaidiando Oma Gaddafi na bonde akauka uha ya mpweshe hitwa abona mwone wopeua huwana damu wanu ya ukaleuka. Leo Sarkozy il a eu le culot au wakati ya kaanza fedha ya rumi ya harmwe kampanya haondo Gaddafi il a donné tout. Marahaba ndai marahaba hakau hadingoni hapo Gaddafi shehitwa, puisque Gaddafi il était l'initiateur yo kabake banque africaine rikene banki ya hatu. Donc wakauona kabweni wakati Afrika wajukane bank comme la Banque de France abwe Faransa ngwajure ndi hawamezi hosoni matu na mweshele hizo iraisi mrusia hamba. Comment il s'appelle? Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il a dit? Hamba keke Afrika wandorenga waungwana wa hao wahuria wa hao bahe Faransa wajo junda pia harmale bara la Afrika jumomea jumoruma. Et ça c'est la vérité, c'est la vérité. Vanuana nyasi kwezi ngamona ukanuma eshari yenshiyo harmentino bora hajari rinikiwawe shahatu pisko ngamuamini ya utajiri unu ekaundriha urantsiwa harmazanti za hatu nchu amini kanga mwana mkomori ya jutsa hakanga mwendo nafanye maisha Faransa umfano na rurenge wakati mzima mahamili basi de 75 à 78 nguna mrehemu mwongozi aliswali o yatsuwa hiya hunda ebahati ya jihunda munu Faransa wanazioni wa haja no wahu watu wabeba hatu wajahuno wakati wa kikolo rakaruma shema hamili aliswali. Personne au Comore n'a jamais pensé yo kama nzone de Faransa. Pourquoi hakajua botasi yende hadimi hakafanya hazi imlozi akahenda ye lowa emfi hakahihusa yemlimaja akaulima yemaso hakauhunda emdo hazabiro akaendo hazini shaka huja sasita kaunda mbendu hali haundu bangu hava emwana ngemwade haundu zerali 20 haulweni vakini awo yala maisha yachungeza kabati mri afikiru kangela dimon juene de harma nende Faransa nende natse maisha awo na tafondo li tsorenge exemple ya 2 ans Ali Swali il a pu faire quelque chose ngasina 45 ans ou 46 ans d'indépendance bahi 2 ans Ali Swali haendesa inti de l'avant par rapport ya 43 ans ya Ruma ne marais mandrojina na mwone différence ya wefasiria wendi sekenga nzao initiative mwanadamu yake na initiative ya subuti ya jiempose Ali Swali il l'a fait. C'est ça la méthode. Izo Ali Swali yafanya zile nizorakaula dimikema rais wandojina a partir de 75 warenge ye vision ila wairumi ya harmenti ya hatu hauke vision ya rumi lonali Swali ijori permette ikele we mwana mkomori kaka na besoin e kati ndo kangu jo habite vacances ya reje yo masiwani. Malheureusement kaba jara isi ya hérité
ye vision ya liswali. C'est pourquoi qu'on se trouve en France actuellement. Puisque mjoke ke vision ya liswali yindriha ifanyiwa continuité. Leo mwana mkomori hajoka na kiti. Mwana mkomori hajojuwe shwatsa hao. Shai jaire ndoka owajabala wajawe irenge kaila vision ya kaangamiza nti wardi warrejeza harumwa ila system kolonial ya kibeberu. Pisko hizo ndizo wanadamu wao watilo harumwa zitoza hao wakati wakahimiliwa warengeze yezizinu wambiwo kaya ngarimu milioni me ngamwendao hezi directive za hatu kwa jashinda wajiempoze. Personne ne s'est pas imposé. Abomru ya wahiaji impose à partir d'Aliswali harmwe système colonial Wosambi. C'est pourquoi qu'il est l'ennemi numéro 1 de la France. Vanna historien, quand il faut dire la vérité, il faut oser le dire. Shimara isi wabira wanti pia eni yandu inda kinyume hakazobahanu. Mwono harmataki. Taki Boya oneso kaye Komoro ngamanzo nifanyi sawa ne plan Marshall yafanyi hafaransa shanu kiziwale flera haulo hafu. Pourquoi yatirehe ye Komoro bahanu ikao kena utsongeza ye mkomorike kaja ya meya faransa ya meesha hahe na hizo nizotaki ya kaanza fanye hakaanze mwana mkomori ya tije faransa ya jameesha hahe vao wakusudi wa munguwa wa mkaza bahanu riono johari. Donc ya wensi ya hatu haina ya Johanza ya isaidie ya Johanza ya rohe harmwe system yinu ladima ngujo kaza bahanu yolwa yonde manna kufanya kusudi na mboka ya intervention Abdala ya leo. C'était tellement riche, c'était tellement riche. Et chansikitisha na wanaona wa makadre wakafanya commentaire warenda ukabala Abdala nge mjufumo wamba ukabdala ina kazo mkabaya na baziwe hanya bangu derape nda hunda weba we kweli vanu nyinyi mtso hunda back plus 5 Abdala ya tuenda tasedo ngutso jua ya ukeya duiwa hatu ndo Faransa nyinyi ngamjisuzestimeo Bumwana mkomori ulo na bac plus 5 ulo na doktora kutsune volonté ya ushindo kawe mru wa ujoju sensi ya hao uimete en avance shampaka unde amri harmwe Faransa mpaka wende harmwe le koti la Faransa yabungojo paro kamungwana ndi yensi ya ngojo paro heza jundi. Mais arrêtez. نتفضل. Gabona mbio kabati volume. Baina tafadhali kwezi. Wanama tukufu relewe kai adui wa mwando wa hatu. Ndo Faransa. Ndo Faransa undo yadui wa hatu. Mwendo henda harmazenti za tawaliwa ne Mgereza. Na mwone namna zentizo zilio. Na mwone wananyasi wa Tanzania. Ihotsi ndi horenda wabanda ule majimbi no mhogo. Rejare chuza moroni. Ihotsi ndi horenda orangalie swiha. Ihotsi ndi horenda ore soma. Ihotsi ndi horenda ore fanya rehula e-commerce rejare huza. Homa siwani. Tanzania. Ewa watawaliwani ndo yandi hatawalia ndi Mgereza. Ye mwana Mtanzania ro wakati woraba ha eni yazalwa neni uzalwa yujuhana akili. Pisko hasomesiwa o wakati wa Mgereza atawalie Tanzania shahasomesa ye coutume ya Tanzania ye culture o wana pia waisomo molikoli ngo isoma wabaha
ngwa somawe lugha kejejo kiri o wakati wa kikoloni Tanzania ye lugha wakosoma handani de lugha ya haonde Kiswahili. C'est la langue principale. Na abo wandika watawaliwa ni Mngereza. Komori karjaparo somesiwe shikomori harmazeli koli hatardiranga independence. Kejaparo considere wa lugha ni mbeberu Mfaransa. Pisko hakaujua izo yakafanya hakaanza rentina martaba ya kilaba ya kijufumo ya kibabaifu ritike namba akili hata shawana nyasi wa Tanzania na mwone tofauti baina ya hatu ne Tanzania mi ndo wingu ne shevande shanti zendogo pia ritsaha ungarenda Tanzania baha. Ça c'est honteux. Yonde mana na mambianuka ya imperialisme Mfaransa wainde adui wa hatu wa handani harmwe Afrika. Aboti Tanzania basi na mwende Guinea mwende Rwanda zentizandia za tawaliwa ni Mngereza. Mwende mwangalie ye difference ya utawalifu wa Mngereza wa Mdachi na utawalifu wa Kifaransa. Mfaransa utawalifu yeso mesenri ye urantima rithinri. Mfaransa etoranti marithi ya tobiambi assassinat, widi, corruption, ndrabo izo ndeze tobie kao ye uzisomesa owandu kao hawatawalia. Kajaparo ranti bumbwa jema na mangalie wanama ekamdo angalie martaba Komoro harmayezi bahize tabia za Kikomoro harmaze gouvernement ne gouvernement ya Faransa même méthode même combat, même méthode même combat. Même méthode même combat. Ma ministre ngwa hibao, ma ministre hunu ngamaonao haina usiku raisi nguibo ngamonawe marais tout zetwabia zifanyishia Ufaransa. C'est la même chose qui se passe au Comores. Vanu msabe hunu kabati dictature vanu hunu ze assassinat zona menga zifanyiwao avec modération kasu fanyiwa en public. Vanu msambe de Gaulle kaja assassiné wandu, msambe Mitterrand kaja assassiné wandu, msambe Chirac kaja assassiné wandu. Ils ont assassiné des gens. Mais zifanyiwa avec modération. Vatinoka ibenu hakawai assassiné wani mru fulani. Mwono yekaya beregovua kazi njizajiri hunu Faransa. Zila sacrifice za wanruwa ni maraisi wazifanya. Me wazifanya à la douceur. Hiyo ne difference iliyo kasisi wa hatu wazifanya wa public. Fesoli wa kahulwa haulwa en public wanadamu pia waono. Dena salimu na mutui na madagazo. Hunu we maraisi wazifanya wa la douceur. Me kamdo angalia ze tartibu e martaba ze comportement zilio Komoro nde ze comportement zilio hunu Faransa harmwe madhamana. Donc natafadhali relewe riamini ya ukako ili wa Faransa unu ndo wui ulio harima libera la Afrika. Ra hari jashinda ra jirevolte ra lawa harmo mvuli unu abu Afrika kena parobanza u mwono eka ya Mali
eka ya mali mfaransa jihansi ula zabarindi ila ti problème ya ma intégriste. C'est pas vrai, c'est pas le fond du problème. C'est pas le fond du problème. Et ma faransa ya jihansi mali c'est un profit de l'or. Ika unge exporte wanu iyo kabati mrutuju wa delengo 2 milliers de lengo ika unga zi exporte wa Faransa hende hula wa mukangutowe ma terroriste. Mais c'est pas vrai, au contraire zi assassina zenjeza rahano wakati ate ya kabala enge ibeka kahuja zi assassina zijiliwa baha wakati ate ya kaya Kazijaka ne ampleur zilio Jaye Faransa wiyo waji infiltré pour un enrichissement personnel. Ya ukawarenge zila maadini zilio mali mahsusu ne dhahabu wa exporter humu. Mais ils sont pas là pour la paix. Ya ukawatie nsi ya mali harmwape watu wa terroriste. C'est pas vrai. Il a prétexte. Il a prétexte wa irumiao. Mais réalité c'est qu'il est en train de pilier o ze maduhuli ya hensi ya mali. Somhani. Iyo de mana mimi na kaurenga ya position inu. Nabega mo élargisse harmoin sujet inu Abdallah ifanya botasi. Puisque c'est un sujet plus important qui était riche. Malheureusement, n'abumdu ya kawona wananyasi wa makadre. Walona bac plus 3. Waona Abdallah Kabal Abdallah Rajhomo. Bahamba ya du watu wa mwanda ni Faransa. Abdallah il a raison. Il a raison. Et il aura toujours raison sur ce cas. Harmwe Kayinu, notre premier ennemi c'est la France. C'est notre premier ennemi sur l'Afrique. C'est notre premier ennemi. Harinika héritage ya witsi ya ndrabo ya assassina ya hizi tobia mbizonti pia za ulemengu. Iyo nde héritage ya Rantiza Komori pendant 150 ans de colonisation. Il a fait quoi? Iyo lisenzima maore, lisenzima nzwani, lisenzima mwali, lisenzima ngazija. La pitali nzima harmwe masiwa ya uyo mane. Awezo la pitali nne, izo lisenne. Pendant 150 ans de colonisation. Elu haha tukarja some siwayo harmazeli koli kinyume ya nsizindo jina zandia za tawaliwa ni mgereza zelu khazao zaka langue principale comme la façon que je vous avais dit là la Tanzanie. Karja some siwa histoire ya hiyansi ya hatu, karja some siwa histoire ya hele bara la Afrika la hatu, shari some siwa histoire ne géographie chande ya Faransa. Pour quelle raison? Ili ritijue za hatu, rijue za hao. Mgereza ikasomese namna hiyo, harmota walifuahe. Yo jua, yo kansinu ngiyo na culture, yensuini ngiyo na coutume. Abo, izo yo zirespecte zika en première ligne. Harimwe mwana wa hiyo nsiyo. Yonde mane kaule yo mwana mtanzani, nge nakili katsidaba, ngujuo ya culture yae, ngujuo ya coutume yae. De mana y valoriser ou ndabo ya some siwayo orangu à l'époque coloniale. Si ye langue principale ya hatu de Shizungu bahato mlo wakati wakikolo ni matundi ya mazalwa awe plan rikaulisi wantambi ila pla principal za hatu zinu c'était rare ukazi hudumulwa izotsa usiku vajoka piwa nsambu vajoka piwa mhogo ukabwa ngabwandu wajoko wandu waduhazi wajoka ulalikwa. Mais ce n'était pas le plat principal tous les jours. Et manarahu wa plat principal ya hatu maele puisque unu mlo wa kizungu sha mlo rala dimuri juhanuo ike plat principal ndo mhogo wa hatu dendro vya hatu dezinsambu za hatu izo ngizo secondaire abaha haukale bumbo rilelwa ne maele ne zentambi ne zekrepe
rangu wakati wa kikolo rilelo ka wekaula maele ngolo maele na sosi ikaula dimu rilelwa jwa kama ele yuliwa na dziwa hali wanantibe shawaka wa inverse ili waritie harma coutume ya hao ile ya hatu rimete sur le plan secondaire yonde mana koy mwana mkomora taba sonti pia haba hatimbi jusqu'alors kartu shinda rajikimura mokaya vanumi mwana mkomori kao leo ze compétences loni zongizo sawa neza macro abo je peux développer mon pays vatino kati leo le dingo la macro shangar garkao ne ze compétences rahanao shangar jao ridiscipline rijirende ya ukasinde rulo wansini harmao na bala sisinde raso marahanao. Et ça c'est grave. C'est vraiment malheureux. Na mangalia harmo se biro silo Faransa. Rangu médecine, rangu harmo enseignement, rangu ujarmo justice. Zonti pia Zimbabwe, kabati mbawa mjoenda mtsujunda des dizaines et des dizaines des enfants comoriens qu'ils ont les compétences à gérer. Ze organizo. Pia wana wa Komoro, des médecins, des professeurs, des juristes, des professeurs kabati bahanutsona wandu harmetsini shemana tushindo sambauha kenga rengao ze compétences za hatu ikaungizo plus évolué shangar di sous-estimeo ngartingwe hantika kabano njaniki wa ordre ni Jean-Jacques haou François avant tino jorenga décision mais on a ya richesse nga sinio puisque wana Komori wasomo avant ngartingo vumba hunu Faransa bahi mais dans tous les coins du monde entier ndahubi kutsoma na mkomori ikao hasomo ngurumishiwa armazensi hizo rangu de Marekani rangu Japon rangu de Danemark rangu Angleterre dans tout le monde entier mimi amina fierté ma cousine et madame mjomba hangu au Danemark c'est la première femme avocate au Danemark en tant que noire. C'est une fierté. Yabo, emana register système wendi. Nga register système uzabarindi. Wana Komori wasomo. Wasomo ngo una ses compétences. Léo Macron amjoka ngabo wana Komori waliona wasoma wala compétences za juu. Rahana Macron. Pourquoi vous sous-estimez? Pourquoi? Macron c'est qui? Il a eu la chance de gouverner ce pays. Mais vous avez des compétences que lui. Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'Afrique a besoin de vous. Kartsulinda, Madame Faransa, haum Madame Marekani, ya déjà développé sentisa hatu. Ngwajuja warenge. Ya madini ya hatu wajanao harmainsi. Donc yabu mimi tika hanza ni saluye ya intervention ya Abdala leo nambeka na mrensi baba nungabo tofauti vanuma na adamu ya soma tinde ya bakili koli hata yaunda yalona doctorat lo professeur non vanuma na adamu ya jusome siwa nezenzia. Donc moi j'accepte yo kabdala kajarenga maarifa ya juu ya likoli shaha somo puisque ce qu'il pense bandu ya wananyasi wa soma kwa tushinda wafikirizo Abdala fikirio. Iyo de difference yo kabano masoyo yo somesa mwanadamu bale uharimu intervention hiyo naono wanama wao. Parmi eux ce sont des gens que je les niwa kutoyeo qu'ils ont de bac plus 4 bac plus 5 wasubutombe kabano Abdala na mumremezi kababao ya juamo bangu poma bahamba la France c'est le premier ennemi des Comores. Et contre vérité, Loya Bondaï, Abdallah il a raison.
il a eu l'audace, il a eu le courage de le dire. Ni comme Tsusubuti mon vrai courage. Ni mambam somo. Shangango au contraire comme jimete wa genou au soni. Mawandu ka kwa tina ses compétences mloniso. Nartafadwadi. Que l'Afrique se réveille. Et on a comment on réveiller puisque Esparia hatu kaiti harme Faransa. Esparia hatu ndio harme mwana mkomoro. Ngasina watanla mwasoma. Harme Zembawa pia. Donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il suffit qu'on trouve des responsables dignes. Vake gouvernance jokaya kweli. Et nous, on n'a pas besoin d'aide à l'extérieur, dans tous les branches. Komori. Ngassine ma ingénieur, Ngassine ma docteur, Ngassine ma professeur. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Et Charibakia, Karchunda Madoamana, Wahaki. Waruma et Komoro, Harmanzia Zaladim. C'est ça ce qu'il nous manque dans notre pays. Donc, Wanama Toukouf. Comme je t'ai assommé, et Katsamba Kaulubano la Kadiro, Chatka Hanzani appuyé, il y a intervention, il y a Himanama Abdallah, ni Subuti Nabika Abdallah, Kajasoma, no Hasomo. Puisqu'il a une vision plus élevée par rapport, il y a Bandu, il y a Wanawakomor Wasoma. Hauka Tafauti Ndiobano. Leo Abdallah, il y a Tsusoma, il y a Reje Sepin 1. D'abord, hawa na nyasi tsawa ukangwa mde yao. Kange na niveau ya maternelle. D'accord. Abdallah nge na niveau ya maternelle. Chati kanzane chez les ouana mama. Ukaye niveau ya maternelle ya Abdallah Abdouhassani Agwa. Ngiyo meilleur 1000 fois de plus. Rana bandu. Ya hanyu mlona bac plus 3, bac plus 4. Haukab de la somo, ya ukaya dictature kay juru manti. Et rouma onti démocratie. Et rouma onti liberté d'expression. Et rouma onti mahakama ya kweli. Et rouma onti les écharilles des institutions. Chati dictature. Kinyume ya hanyu, nyinyi mkubali ya ukairuma onsi diktature, wanadamu wa ulwabure, wanadamu wa fungwa bure, mali za daula zihibwa ni fami nzima wajimilikishe. Awo, e asomando, entre vous deux, awe asoma Abdallah Kwesi. Ilon loka ulula mwiso, harmwe direkta inu na Kanzaniame, ukawa Abdallah hasomo rahana nyi, bandu. Mwa amini, ya ukaya, yende sa onti diktature, yende sa onti dhuluma, yende sa onti injustice, yende sa onti witi. Abdallah kinyume hambaka yende sa onti justice, yende sa onti liberté d'expression, yende sa onti démocratie, yende sa onti institution. Abu Abdallah nde yasoma par rapport ya hanyu. Abu ngarjoho nana wakati wa satsena kamyezi mwabenze. Jazakallah. Abu masihu ya heri hasonti sonti pia insha Allah ta'ala. Jazakallah khair.